Lamang sa panahon ng latest news. Diagon sa tulinya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marti. Ma'am, advance Happy New Year. Hello sir, good morning o advance happy new year usab. Ug mo ni atong latest weather update. Wa gyapon kitay active na LPA or bagyo na ginamonitor sa sulod ug gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug kining northeast monsoon nakapektar dinha sa may northern ug central Luzon ug kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpasulabi sa nabiling bahin sa nasod lakip na dinhi sa Kabisayaan. Og tungod aning easterlies ganinang adlaw na mga sinati ng mga pag-uwan-uwan dinha sa may Negros Island region ug dinha sa may south sa Cebu lakip na sa may kasagpang bahin sa Visayas. Og karong adlaw, karong as of the moment kita mga active na thunderstorm advisory dinha sa may Catmon, Carmen, Tuburan ug Asturias ug dinha parte sa may Bohol area. Pero kini atong mga thunderstorm ato na gin-expect na magdugay lang mga 1 to 2 hours. Og sa nabiling oras karong adlaw kay expect na kita na makasinati ta aning init na tempo sa panahon daw na paghihapon ani mga tsansa sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog kilat. Wa pod kitay active na gale warning sa Visayas moong makasinati gihapon kitag hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay ni paghunas unyang alas 12:20 sa hapon ug motaog kini unya sa alas 7:52 sa gabi. Temperatura nato magduwa gihapon kini sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:33 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 6:49 na. Og matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Junina Marte mayong buntag ug advance happy new year. Advance Happy New Year sa Pag-asa Mactan. Good morning, ma'am. Way sa bayan sir og magamping tantanan. Okay, salamat. Inyong gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon Pamukaw, kubantang. nining adlaw nga Miyerkules. Pizza 30-31 bulan sa Disyembre tuig 2025. Pinagi ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Ma'am Junina Marti og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kung gusto mo simba sa kabisi makatunga adunay live na misa mo tambong og magamputa is kung balitaning atong dakbayan mahibalo gayud ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.